guys, atong tanawon, ning i-order na mo, na cellphone sa TikTok. Ang iyang original price ani hapit mag-9,000, pero naka-save ni og 1,000. Legit kaayo ni guys, mao di ay ni Tecno Camon 32 4G, 100% nindot kaayo. Hello guys, atong tanawon, ning i-order na mo, na cellphone sa TikTok. Ang iyang original price ani hapit mag-9,000, pero naka-save ni og 1,000. Legit kaayo ni guys, mao di ay ni Tecno Camon 32 4G, 100% nindot kaayo. Hello guys, atong tanawon, ning i-order na mo, na cellphone sa TikTok. Ang iyang original price ani hapit mag-9,000, pero naka-save ni og 1,000. Legit kaayo ni guys, mao di ay ni Tecno Camon 32 4G, 100% nindot kaayo.